डिजिटाल स्वास्थ्यर मौलिकता एवं एहार गुरुत्व उपरे आधारित एही ओरिएंटेशन मॉड्यूल को स्वागत। मु निश्चित जे आपण एहा विषय रे जानिबा को चाहुछंती। एही शिक्षण मॉड्यूल से सुद्धा आपण डिजिटाल स्वास्थ्यर मौलिकता एवं एहार लाभ को बुझिबा को सक्षम हेबे। टेक्नोलोजी एवं डिजिटाल उपकरण गुड़िक किपरि स्वास्थ्य सेवा को वृद्धि करुछंती ताहा बुझी पारिबे। रोगी डॉक्टर एवं अन्य समस्त विनिमय पाई स्वास्थ्य सेवारे सकारात्मक परिवर्तन चिन्हट करि पारिबे। डॉक्टर सारिका नर्स रीतांकु बुझाइछंती जे डिजिटाल स्वास्थ्य हेउछि स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम रे टेक्नोलोजी रो व्यवहार। डिजिटाल स्वास्थ्य रे समस्तंक पाई उन्नत मानर जत्न नेबा पाई स्वास्थ्य सेवा सॉफ्टवेयर एवं स्वास्थ्य सेवा ऐप, स्वास्थ्य सेवा तथ्य एवं स्वास्थ्य सेवा विश्लेषण विद्यार व्यवहार अंतर्भुक्त। रोगी डॉक्टर नर्स डाक्तरखाना परीक्षागार फार्मासी इत्यादि स्वास्थ्य सुविधा नीति निर्धारक सरकारी कर्तृपक्ष एवं स्वास्थ्य प्रजुक्ति विद्या कंपानी आसंतु रोगी डॉक्टर डाक्तरखाना एवं नीति निर्धारक किंबा सरकारंक परी स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम रो विनिमय पाई डिजिटाल स्वास्थ्यर उपकारिता विषय रे बुझिबा। आसंतु रोगींकु मिलुथिबा लाभरू आरंभ करिबा। डिजिटाल स्वास्थ्य परीक्षा स्कान इत्यादि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रे समय एवं परिश्रम संचय करे एवं रिपोर्ट ग्रहण करे। रोगी माने सेमानंको मोबाइल फोन धारण योग्य डिवाइस किंबा कंप्यूटर रे सेमानंकर संपूर्ण स्वास्थ्य सूचना ट्रैक एवं एक्सेस करि पारिबे। रोगी माने स्वास्थ्य सेवा प्रदानकारींकु सहजरे सेमानंकर स्वास्थ्यगत तथ्य को प्रदान करि पारिबे। रोगी माने अपॉइंटमेंट बुक करि पारिबे एवं उपयुक्त सेवा पाई पारिबे। रोगी माने जांच करुथिबा डॉक्टरंको संधान करि पारिबे एवं दूरभाष परामर्श माध्यमरे दूररु परामर्श करि पारिबे। रेकर्डर सहज उपलब्धता हेतु रोगी माने अधिक व्यक्तिगत एवं गुणात्मक जत्न पाई पारिबे। परवर्ती सुविधा डॉक्टर मानंक पाई डिजिटाल स्वास्थ्य सेवा सहायक प्रारंभिक निदान चिकित्सा योजना एवं रोग परिचालना को सुदृढ़ करे। डॉक्टर माने सहजरे रोगीर चिकित्सा इतिहास समीक्षा करि पारिबे। डॉक्टर माने सहजरे रोगींको अपॉइंटमेंट और रोगींको पंजीकरण परिचालना एवं समय निर्धारण करि पारिबे। डिजिटाल टेक्नोलोजी डॉक्टर मानंकु उत्तम क्लिनिकल निष्पत्ति नेबारे मध्य साहाय्य करि पारे। एहा डॉक्टर मानंकर सत्यता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करे एवं व्यवसाय करिबार सहजता को सुदृढ़ करे। डॉक्टर माने रोगर प्रमुख धारा को विश्लेषण करि पारिबे। आसंतु जानिबा डाक्तरखाना गुड़िकर उपकारिता विषय रे। डाक्तरखानार प्रशासनिक कार्यकलापर दक्षता वृद्धि करा जाई पारिबो। उदाहरण स्वरूप द्रुत ओपीडी पंजीकरण सरल भावे रोगी एडमिशन द्रुत डिस्चार्ज एवं दाबी प्रक्रिया इत्यादि। परीक्षागार एवं पेशादार स्वास्थ्य सेवा संस्थागुड़िक मध्यरे रेकर्ड रक्षणाबेक्षण एवं आदान प्रदान रे डाक्तरखानागुड़िक उन्नति आनी पारिबे। डाक्तरखानागुड़िक डाक्तरखानार प्रमुख क्लिनिकल एवं प्रशासनिक सूचकांकगुड़िकु ट्रैक एवं परिचालना करि पारिबे। भूत एवं उन्नत नीति करि पारिबे। प्रासंगिक तथ्यर उपलब्धता सहित रोगर प्रकोप एवं महामारी चिन्हट करिबा पाई सरकार संक्रमण एवं अन्यान्य रोगर धारा उपरे नजर रखि पारिबे। सरकार एक निर्दिष्ट अंचल पाई स्वास्थ्य सेवा आवश्यकता आधार रे स्वास्थ्य सेवार उपलब्धता सुनिश्चित करि पारिबे। स्वास्थ्य सेवार गुणवत्ता वृद्धि करिबो एवं एहाकु अधिक सुलभ एवं सस्ता करिबो। भारत सरकार आयुष्मान भारत डिजिटाल मिशन आरंभ करिसंती। आसंतु जानिबा आयुष्मान भारत डिजिटाल मिशन पछर उद्देश्य एवं एहा किपरि भारत को प्रभावित करि पारिबो। एहा सहित आमे देशर 1.4 बिलियन भारतीयंक मध्यरु प्रत्येकंक पाई गुणात्मक स्वास्थ्य सेवार गणतांत्रिकीकरणर एक नूतन जुग आरंभ करिछु। एबीडीएम पदक्षेपर उद्देश्य हेउछि एक जातीय डिजिटाल स्वास्थ्य इकोसिस्टम सृष्टि करिबा जहा एक दक्ष सुलभ सस्ता एवं सुरक्षित उपाय रे सार्वजनीन स्वास्थ्य सेवा कभरेज को सुदृढ़ करिबो। एहा एक विस्तृत तथ्य प्रदान करिबो
ଯାହା ଶେଷରେ ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏବିଡିଏମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ରେକର୍ଡ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ପରୀକ୍ଷାଗାର ରିପୋର୍ଟ ଭଳି ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ରେକର୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନୁସରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ଆମ ନିକଟରେ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ଏବଂ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଠିକ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବୁ। ନାଗରିକ ଏବଂ ରୋଗୀମାନେ ଦୂରରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୂରଭାଷ ପରାମର୍ଶ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଗଣିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏବିଡିଏମ୍ ଏବଂ ଆଭା ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଧିକ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଡକ୍ଟର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ରାଜସ୍ୱ ଓ ସୀମାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସରକାର ଉନ୍ନତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ କାରଣ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମ୍ୟାନେଜରମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାଗତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଭଲ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବିଡିଏମ୍ ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଧାରରେ ରୋଗର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଥା ଡକ୍ଟର, ଡାକ୍ତରଖାନା ପ୍ରଶାସକ, ପରୀକ୍ଷାଗାର, ଫାର୍ମାସି, ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହି ମିଶନରେ ହୃଦୟର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଡିଜିଟାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଲଭ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବିଡିଏମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବିଡିଏମ୍ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।